الحمد لله المبدع أصداف البداعي وموسع ألطاف السناعي الذي أودع شكر نعمي كل منيب طاعي وأودع نور حكمة قلب لبيب الخاشي أحمده على إحسانه الشاعي وإفاض المتتابع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مستقيم لربوبية خاضي راغب في معروف طامع وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بنوره ساتع وحق قاطع وعز قامع وفخر جامع وضياء لامع. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul melakukan rutinitas kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini adalah perintah agar kita selalu menolong orang-orang yang berbuat baik. Bantulah siapa saja yang ingin berbuat baik. Dengan demikian, insyaallah kita akan mendapatkan bagian dari pahala kebaikannya. Bukan hanya orang-orang yang mujahid, yang berjuang di jalan Allah yang mendapatkan pahala jihad. Semua orang yang turut membantunya juga akan mendapatkan pahala yang sama. Orang yang menyiapkan perbekalannya, orang yang menyiapkan kendaraannya, orang yang menyiapkan pakaiannya, orang yang mengurus keluarganya yang ditinggalkannya dengan baik, dan semua orang yang membantu orang-orang yang jalan di jalan Allah akan mendapatkan pahala jihad pula. Perhatikan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafahu fi ahlihi bi khairihi faqad ghaza." Siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk orang-orang yang berjalan di jalan Allah, maka ia telah dianggap ikut berperang. Siapa yang mengurusi dengan baik keluarganya yang ditinggalkannya, maka ia telah dianggap ikut berperang pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ada seseorang yang bersedekah, bukan hanya dia yang mendapatkan pahalanya, semua orang yang pihak yang ikut membantu, baik dengan mencatat, menyimpan, menghitung, menyampaikannya, juga akan mendapatkan pahala sedekahnya, asal dilakukan dengan amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khazinul muslim al-amin alladhi yunfidu wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi kamilan muwafaran tayyiban bihi nafsuhu fayadfa'u ila alladhina umira lahu bihi ahadun mutasaddiqin." Bendahara, seorang yang muslim yang amanah, yang menyalurkan atau memberikan apa yang diperintahkan padanya dengan sempurna dan hati yang senang, lantas ia menyampaikan kepada orang yang diperintahkan, termasuk salah satu dari orang-orang yang bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula orang-orang yang beribadah lainnya. Jika kita belum mampu berdakwah, jangan berkecil hati, bantulah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu melakukannya, maka cukup dengan membantu orang-orang yang berdakwah. Jika kita memiliki harta yang lebih, bantulah dengan hartanya. Jika kita tidak memiliki harta yang lebih dan kita mempunyai tenaga, maka kita bantulah dengan tenaga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan janganlah
kalian tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah memiliki azab yang sangat pedih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membantu dan mendukung perbuatan maksiat. Setiap orang yang ikut membantu perbuatan dosa dan maksiat, walaupun dengan bantuan yang sangat remeh, ia akan mendapatkan dosanya juga. Ketika ada orang yang meminum minuman keras, bahkan hanya dia yang mendapatkannya dosa, semua pihak-pihak yang membantu akan mendapatkan dosa pula. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disabdakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyarah asiraha wa mu'tasiraha wa syarabiha wa hamilaha wa mahamulaha ilaihi wa saqiyaha wa ba'iyaha wa akilaha samanina wal mustariyalaha wal mushtaratalaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 golongan terkait orang-orang yang meminum minuman keras. Yang pertama, yang membuatnya; yang kedua, yang meminta dibuatkan; yang ketiga, yang meminum; yang keempat, yang membawa; yang meminta dibawakan; yang menuangkan; yang menjual; yang makan dari hasil penjualannya; yang membeli; dan yang meminta untuk dibelikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hati-hatilah kita, jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang yang tidak pernah berbuat maksiat akan tetapi tercatat sebagai pelaku maksiat hanya karena hati kita rela dan mendukung perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui di dalam media sosial, kita melihat saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestina, bagaimana saat ini kondisi mereka sedang kelaparan, kondisi mereka dalam kesusahan, kondisi mereka dalam kesedihan. Jangankan untuk berkumpul dengan keluarga, jangankan untuk berkumpul untuk beribadah, mereka saat ini sedang kelaparan. Dan oleh sebab itu di mimbar yang mulia ini, marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Lebih khusus kita memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan mendukung orang-orang Israel untuk membunuh saudara kita di Palestina. Dengan tujuan itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikut berjuang untuk memerdekakan bumi Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن الكريم ومن الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فأستغفر الله الذي لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضى اللهم أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان
وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وقرابة والتابعين وعلى تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة واليهود والنصارى اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا قهار يا وهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء والوباء والطاعون والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن المسلمين أجمعين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يعلم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.